Šta se zaista dešava u telu kada jedete beli luk svaki dan? Znajte, to nije samo začin. To je jedna od najistraživanijih namirnica iz grupe biljaka luka i sadrži jedinjenja koja mogu da pomognu zdravlju na puno načina. Danas ću vam detaljno pričati o tome, ali postoji problem. Većina ljudi koristi pogrešno, pa mogu da dobiju gorušicu, gasove, mučninu, proliv. Neki ga uzimaju kao suplement, ali tu postoji potencijalna opasnost da može uz kombinaciju sa nekim lekovima da dovede do rizika od neželjenih efekata. I najvažnije, bitno je da znate koliko je dovoljno, koliko je previše i ko mora da bude oprezan. I na sva ta pitanja ću vam upravo u ovom videu odgovoriti. Beli luk je posebno zanimljiv jer sadrži veliki broj organosumpornih jedinjenja. Svakako, najpoznatije je alicin. Međutim, ovde dolazimo do prve ključne stvari. Nastaje tek kada se ćelije belog luka oštete. I to se dešava kada beli luk zgnječite, iseckate, izrendate ili direktno sažvaćete. Tada se dešava magija. Spajaju se dve supstance koje su u neoštećenom čenu odvojene. Alin, aminokiselinski derivat sa sumporom i enzim alinaza. Kada se čen ošteti, alinaza pretvara alin u alicin i znajte, beli luk je ogromna, faktički hemijska fabrika zdravih jedinjenja. I tu imamo raznorazne neke sulfide, cisteine i razne neke jedinjenja, nazive koji vama sada nisu nešto mnogo bitni, ali u suštini ovo sve što sadrži beli luk je veoma dobro iz kog razloga. Ima puno antioksidanata, ima jak antiinflamatorni efekat, takođe antimikrobno delovanje i jako povoljan kardiometabolički takođe efekat. Pričat ću detaljnije o tome. Znajte da beli luk sadrži neke male, ali ponovo sadrži količine i mangana, vitamina B6, vitamina C, selena, kalcijuma, ima vlakana, gvožđa, magnezijuma, cinka i drugih korisnih mikronutrijenata. Ali, ako želite maksimalan efekat belog luka, način pripreme je presudan. Najveća greška je da ga odmah bacite, na primjer, u vrelo ulje ili vrelu šerpu sa nekom čorbom, jer enzim alinaza koji sam pomenuo je jako osetljiv na toplotu. Ako beli luk zagrejete pre nego što se alicin, koji sam pomenjao, formirao, smanjujete potencijal i samim tim ne dobijate sve benefite. Ako ga sirovog zgnječite i ostavite da malo odstoji 5 do 10 minuta, pa tek onda dodate u hranu, tada dobijate jak antimikrobni potencijal. Ali pazite, u tom stanju je veći rizik za želudac. Zato je kuvani, na primjer, beli luk, blaži za stomak, bolji za svakodnevnu ishranu, ali je slabiji alicinski efekat. Tako da, potreban je balans. Takođe, neko može pomenuti beli luk u prahu. Jeste praktičan, naročito za kuhinju i tako dalje, ali zavisi mnogo toga od kvaliteta proizvoda, načina obrade, načina čuvanja, skladištenja i svega ostalog, u čemu je, na primjer, i pakovan, da li može da oslobodi aktivne jedinjenja. Ulje belog luka, drugačiji sastav, ima takođe nekih liposolubilnih jedinjenja, ali nije isto kao i svež. Imate i ekstrakt belog luka, manje mirisa, drugačije profil jedinjenja i koristi se i on, da kažem, i ima te neke benefite, ali ne kao original, ono, kada uzmete i sažvaćete ga. Međutim, znajte da, ako, na primjer, progutate ceo, bez žvakanja, bez gnječenja, dobit ćete mnogo manji efekat, jer se ćelije nisu dovoljno razbile. Takođe, neko ga stavlja, na primjer, u vodu, kao čaj, ali on tada gubi dosta toga korisnog. A ako ga potopite u neku kiselu sredinu, u smislu poput sirćeta, i pre nego da enzim odradio reakciju, takođe se smanjuje njegovo delovanje. Ako pričamo o tome na šta i kako deluje beli luk, izuzetno je dobar i on može da pomogne kod osoba koji imaju povišen krvni pritisak, ali kod dela ljudi redovan unos belog luka ili nekog ekstrakta u nekim studijama dovodi do nekog skromnog smanjenja sistolnog i diastolnog pritiska. Mehanizmi uključuju nekoliko pravaca, pa sad tu imamo, na primjer, povećanje dostupnosti azot monoksida, opuštanje glatkih mišića krvnih sudova, bolju vazodilataciju, smanjenje oksidativnog stresa u endotelu, mogući uticaj na angiotenzijski sistem i samim tim doprinosi i smanjenju krutosti arterije. Ali znajte da taj azot monoksid, koji često pominjemo, je molekul koji pomaže širenju krvnih sudova.
Zato, kada se krvni sudovi lakše opuštaju, krv prolazi sa manjim otporom, ali je svakako oprez bitan ako koristite neku terapiju za pritisak i ako uzimate sad neke velike količine belog luka da ne dođe do nekih interakcija. Kada pričamo o holesterolu, beli luk je interesantan jer može da utiče i na holesterol LDL i naročito kod osoba koje imaju povišene vrednosti, ali kao deo ishrane može biti koristan dodatak. Ali uz to treba svakako da radite na gubitku viška kilograma, unosu više vlakana, manje ultraprerađene hrane i redovnu fizičku aktivnost. Jer neka jedinjenja iz belog luka mogu smanjiti sklonost trombocita da se međusobno lepe. To se naziva smanjenje agregacije trombocita i to je jako bitno, naročito za osobe sa povećanim kardiovaskularnim rizikom. I ovo, znajte, može da bude dobra stvar, jer su trombovi deo mehanizma, naročito kada pričamo o infarktu i moždanom udaru. Ali, ovdje imamo jedan problem. Ovo može da predstavlja i rizik. Ako osoba već pije lekove za razređivanje krvi ili lekove koji utiču na trombocite, beli luk u jako velikim dozama mogu da povećaju rizik od krvarenja. I šta se onda dešava? Naročito ako se uzima varfarin, acenokumarol, rivaroxaban, zatim apixaban, dabigatran, zatim imamo aspirin, klopidogrel, nesteroidne antiinflamatorne lekove i svakako pred operaciju ili stomatološku intervenciju treba paziti. Takođe, on može da utiče i na glukozu, znači na HbA1c, na insulinsku osetljivost i samim tim da smanji neke markere oksidativnog stresa. Beli luk može da pomogne ovde pomoću nekoliko mehanizama. On može da smanji oksidativni stres, može da smanji upalne signale, da da bolji odgovor ćelija na insulin, moguće je da utiče i na enzime metabolizma glukoze i indirektan efekat preko crevne mikrobiote. Ali, ako neko ima dijabetes i počne da koristi veće količine belog luka, treba da prati šećer, naročito ako već koristi lekove koji snižavaju glukozu. Znači, ovde, da kažem, i pomenuti alicin i druga neka sumporna jedinjenja pokazuju antimikrobni potencijal. Znači, mogu da deluju protiv određenih bakterija, gljivica i nekih vrsta virusa. Znači, pominju se u tim istraživanjima Escherichia coli, Staphylococcus aureus, pa i neki rezistentni sojevi u eksperimentalnim uslovima. Pominje se naravno i Candida albicans kod gljivičnih infekcija i ono šta je definitivno jeste da beli luk može biti jaka podrška imunitetu. Znači, on može biti koristan naročito u sezoni respiratornih infekcija. Može se koristiti kao dodatak zdravoj ishrani i može doprineti tom antimikrobnom ambijentu, naročito kada pričamo o usnoj duplji i digestivnom traktu, ali ne može biti nikakva garancija da se nećete razboleti. Takođe, beli luk ima dvostruku prirodu u crevima. Za neke ljude je odličan, a za neke je okidač za gasove, grčeve, dijareju. Razlog tome je zato što beli luk sadrži fruktane. Ti fruktani su fermentabilni ugljeni hidrati iz food grupe i naš organizam ne vari ih u potpunosti. Neke bakterije se u crevima fermentišu i kod osoba sa zdravom tolerancijom to može biti korisno jer fruktani deluju kao prebiotik. Ali, znajte, prebiotik je hrana za korisne bakterije. Kod korisne bakterije preuzmu, da kažem, one fermentišu vlakna i prebiotike. Mogu nastati nakon toga kratkolančane masne kiseline i one pomažu integritetu crevne barijere, imunitetu i metabolizmu. Zato može da se kaže da beli luk može podržati mikrobiom. Međutim, kod osoba koje imaju naročito sindrom iritabilnog kolona, znači problem generalno sa crevima, SIBO, food map osetljivost, isti ti fruktani mogu izazvati i nadimanje, i grčeve, i gasove, bol u stomaku, proliv, osjećaj pritiska, pogoršanje refluksa ili neprijatno krčenje creva. Znajte, sirov beli luk je izuzetno jak. On može kod određenih osoba da izazove pečenje ustima, iritaciju jednjaka, gorušicu, mučninu, nadimanje, ponekad gasove, bol u stomaku, proliv i pogoršanje refluksa. Kod osoba sa gerbom, znači kod osoba sa
ezofagealnom refluksnom bolešću, beli luk može da pogorša to vraćanje kiseline. Razlog leži u tome zato što on može uticati na tonus donjeg ezofagealnog sfinktera, mišića koji faktički odvaja želudac od jednjaka. I šta se dešava? Ako taj sfinkter slabi, kiselina lakše ide naviše. Zato sirovi beli luk na prazan stomak nije baš idealna ideja za sve ljude. Bolje je pravilo ne uzimati ga baš na prazan stomak, ne počinjati naročito sa velikim dozama i ne kombinovati ga sa jakom kiselinom ako imate već gastritis i ne uzimajte ga nikako tik pred spavanje, naročito ako imate refluks, počnite sa manjim količinama, uz obrok pratite individualnu toleranciju. A ako beli luk izaziva pečenje, gorušicu, bol ili problem, to nije dokaz da se telo čisti. To je znak iritacije ili netolerancije. Takođe, znajte, beli luk može da podrži neke enzimske antioksidativne puteve, naročito zbog tih izuzetno raznolikih sumpornih jedinjenja. Sumporna jedinjenja su izuzetno važna za tu fazu 2, detoksikaciju jetre, gde se određene supstance vezuju, postaju rastvorljive i lakše se eliminišu putem žuči ili urina. I zato beli luk može podržati glutation, jedan od najvažnijih antioksidantnih sistema u telu. Realno, beli luk može biti podrška jetri, ali osnova i dalje. Znači, manje alkohola, manje šećera, manje industrijske hrane, dovoljno proteina, gubitak višta, naročito viška viscelarne masti, fizička aktivnost redovna i kontrola redovna. Znajte, generalno, beli luk se pominje u nekim istraživanjima da može da pomogne kod trovanja olovom, živom ili drugim teškim metalima. To je ozbiljno toksikološko stanje i leči se isključivo pod nadzorom lekara. Pa na sve to može da se doda možda beli luk. I svakako znajte, kada pričamo o belom luku, izuzetno je dobar, na primjer, kod hroničnih upala, niskog stepena, kada, na primjer, pričamo o aterosklerozi, insulinskoj rezistenciji, gojaznosti, metaboličkom sindromu, nealkoholnoj masnoj jetri, degenerativnim procesima i nekim bolestima zglobova. Jer ta sumporna jedinjenja i ostala, ima ih jako puno, mogu da smanje oksidativni stres i takođe da utiču na te upalne markere. I onda, na primjer, ako se prate markeri poput CRPA, interleukina, 6, TNF-alfa i drugih signala upale, mogu da se primete razlike. Zato se beli luk pominje kod artritisa, bolu s globovima i upalnih stanja. Ako pričamo o zdravlju mozga, suština je dobra cirkulacija. Čuli ste već, beli luk može mnogo toga da učini za naše krvne sudove i samim tim može da pomogne, naročito ako već imate hronično povišen pritisak, pa dijabetes, insulinsku rezistenciju, pa pušite, pa ste gojazni, pa je već ateroskleroza krenula i sve to dovodi do vaskularnog oštećenja mozga. Beli luk tu može malo da pomogne, ali prvo morate sve ovo da sredite, jer cistein, ima tu više varijanta, se proučava zbog tog antioksidativnog i neuroprotektivnog efekta. Takođe, beli luk može da podrži faktore koji su jako važni za zdravlje mozga. Isto važi i za prevenciju karcinogeneze. Iz kog razloga? On ima te enzime i može i on da utiče na enzime detoksikacije, da smanji to oksidativno oštećenje, zapaljenje, generalno utiče na proliferaciju ćelija, na apoptozu, odnosno da kažemo tu programiranu ćelijsku smrt abnormalnih ćelija i mogući je efekat na neke karcinogene supstance. Zato tu treba biti oprezan. U nekim istraživanjima se pokazao da smanji procenat razvitka karcinoma digestivnog trakta. Iako je to možda neka mala verovatnoća, ali znajte, ko jede beli luk? Često ti ljudi jedu više povrća. Jedu manje ultraprerađene hrane, imaju drugačije navike, drugačiju telesnu težinu i drugačiji način života. I onda svakako može da pomogne kod svih ovih stanja, ali vidite da je to bonus, šlag na tortu, ako je osnova dobra. Takođe, kod žena, na primjer u menopauzi, pad estrogena ubrzava razgradnju kostiju, povećava rizik od osteoporoze. Istraživanja pokazuju da beli luk može da pomogne i da pozitivan uticaj na te markere povezane sa estrogenom i koštanim metabolizmom. Ali svakako ovde je bitno da se zdravlje kostiju čuva već imate puno videa na tu temu kod mene, pa pogledajte. Takođe, pominje se testosteron.
Mnogo je bitnije da muškarac, ponavljam sad imate posebne moje video o testosteronu, sredi osnovu, a onda da kažem beli luk može da pomogne u kontekstu kardiometaboličkog zdravlja, ali nije nikakav testosteron booster. On može svakako da bude izuzetno koristan kod zapušenog nosa, prehlade, kašlja, infekcije disenih puteva, jer taj antimikrobni potencijal, naročito od tog alicina, koji ima i antiinflamatorni efekat, može da pomogne imunitetu i svakako taj iritirajući efekat mirisnih sumpornih jedinjenja subjektivno može da deluje osobi da mu se kao otvara nos. Pa, neki ljudi prijavljuju da im taj sirovi beli luk pomaže kod sinusa, koje je hronično možda oboljenje i tako dalje, ali nemojte da ga stavite direktno u nos, ima takvih stvari na internetu da se vidi, nemojte da se igrate, možete samo da iritirate sluzokožu, pečenje, da kažem, bez razloga da vam curi nos i da povredite sluznicu, nema potrebe. Znači, beli luk je hrana. Takođe, znajte da kod nekih osoba sirovi beli luk može na koži da izazove jaku iritaciju ili čak hemijske opekotine, zato što nismo svi isti i nije tolerancija ista. I želite da probate malo duže da jedete beli luk. Krenite sa jednim čenom dnevno, to je neka optimalna, eventualno 2 ako podnosite, u gramima ako uzimate suplement 2 do 5 grama, zavisno naravno od veličine čena, ali počnite sa manjom količinom i uz obrok, pa onda povećavajte, ali već znajte, 3 do 4 čena dnevno može da poveća rizik od svih ovih negativnih stvari koje sam nabrojao, a ima ih dosta. Tako da, naročito kada uzimate možda u prahu ili kao suplement, pratite tamo te terapeutske doze. Ne važi ono pravilo više bolje. Ne, naročito ako pijete bilo kakve lekove, pitajte farmaceuta u apoteci kad već kupujete nešto ili uzimate svoju terapiju, pitajte i lekara. Znajte, ako pravite neke domaće varijante sa belim lukom i nešto eksperimentišite, pazite se botulizma, a ako se nepravilno čuva beli luk i krene da se menja, nemojte da se igrate. Takođe, nemojte domaći beli luk u ulju da čuvate dugo na sobnoj temperaturi. Bolje je pravite male količine, frižider i brzo da se potroši. Svakako tema jedna od velikih vezi belog luka je loš zadah. Znajte, sumporne jedinjenja se apsorbuju, prelaze u krvotok i kasnije izlaze preko pluća i kože. Zato se miris osjeća i posle pranja zuba. Može da pomogne pranje zuba, čišćenje jezika, konac, žvakanje sveže nane, peršuna, zeleni čaj, mleko, limun, jabuka, jogurt, manja, da kažem, doza belog luka, igrajte se, vidite i bolje uzimajte to noću nego, na primjer, ujutru pre nekih sastanaka i tako dalje. Može da se desi kod nekih osoba da se iznenadite, naročito, na primjer, možda kod dece i mlađih i tako dalje, da se ponekad dešava alergija koja može da uključi osip tipa svrab, otok, digestivne tegobe, disajne neke simptome i tako dalje. Pišite baš u komentarima da li konzumirate beli luk svakog dana, da li imate neke recepte lepe, da li ste nekad primetili neke probleme sa njim ili ste pak lečili sa njim nešto, znači će ljudima da pročitaju i pošaljite ovaj video nekome kome će značiti, a vama hvala, svakom lajku, komentaru, pretplati, sve je to besplatno, a meni mnogo znači, pa eto uradite nešto od toga. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.